Merci Fathi, Sahajibetkom Nescol. C'est un grand honneur et un grand plaisir d'être parmi vous ce soir. يشرفنا الاجتماع والالتقاء بكم اليوم رغم الترجي وماتش الترجي وما نجمناش نتقسموا مي كنا نجموا زادا نعقدوا اللقاء هذايا في استاد ويظل نبقاو جمهور غفير من حبيبات واحباء الجزائر. قبل ما نبداو الحقيقه تعرفوا الناس اللي قاعده يوميا تتابع في الجزائر واظنكم واظنكم منهم توفي مؤخرا كمال الدين فاخر في السجون الجزائرية وهو معتقل رأي. فبودنا لو نحيي مناظري الرأي في الجزائر جميعا وأن نقف دقيقة صمت ترحما عليه، ولكن أيضا للمطالبة بتحرير كل المعتقلين معتقلي الرأي وهم 14 يوم في الجزائر. طبعا كيف نحكيو على الجزائر وتنفع علينا الجزائر، نحكيو على الأمير عبد القادر، نحكيو على نوارة الجزائر جميلة بوحيرد، نحكيو على مليون شخص فدا تراب وطنه، نحكيو على جبروت آسيا جبار، نحكيو على كاتب ياسين ونجمته، نحكيو على دفق من الشعر ودفق من الكتابة ودفق من النضال وحب الوطن وشعب في أحلك ظروف تونس ساند انتفاضاتها جميعا. وأحيا السياحة التونسية وشفنا حتى لي سبوت بتاع الكوميرس في تونس في جهة الحمامات وسوسة فجأة ولاو يرفعوا شعارات الوحدة المغاربية احتفاء بقدوم الجزائريات والجزائريين. ولكن من 22 فيفري الجزائر بطعم آخر وبلون آخر بعد سنوات من الصمت المريب في حقيقة الأمر. الجزائر صارت تتصدر أخبار العالم كله بمشاهد فيها الكثير من الفرح والبهجة، ونقلت لنا الكثير من الفرح والبهجة بشعارات فيها الكثير من الضمار، بناس يجتمعوا نهار الجمعة وسموه لو فوندغودير اللي يقولوا فيه كل الحقائق، بخرجة عجيبة غريبة يوم 8 مارس فيها نساء في حالة هيجان وطني وثوري جميل، وفيها شفنا الجيد برايد ردا على الجيد صالح، وشفنا أشياء خليت بعد مدة من الصدمة كثير من الأسئلة تطرحها الناس. فما ناس يطرحوها بكثير من البهجة، وفما ناس يطرحوها بكثير من الحنين للحظة عاشتها تونس في 2011، وفما ناس يطرحوها بكثير من التوجس. ونعتقد انه نشاز هوني تفتح نافذه جميله جدا على ما يحدث في الجزائر. ومعنا الليله زوز ضياف ولكن هما توانسه ايضا جزائريين ولكن توانسه بكثير من العلاقات والصداقات والاقامه في تونس. معنا الصديق لطفي مدني اشتغل كثيرا في الراديو الجزائرية لمدة سنوات قبل أن يهاجر من الجزائر ويدرس بالجامعة الفرنسية، وكتب في عديد الصحف الجزائرية. مقيم بيننا في تونس، ورأينا حماسته أيضا في تشجيع مجموعة من الشابات والشبان المقيمين في تونس للتحرك بشكل سلمي للتضامن مع هذه الانتفاضة الجميلة في الجزائر. ومعنا أيضا ياسين التملالي، وهو كاتب ومترجم وله إصدارات تتعلق بالتاريخ المعاصر تحديدا. يأتي من مصر ولكن محملا بمصر والجزائر، ويحدثنا الليلة عن الجزائر تحديدا وما يحدث فيها. ربما لقائنا مش باش يكون محاضرات تقليدية، وهذا بطلب من الاثنين، ولكن أيضا في تصور نشاز نعتقد السهرات الرمضانية هذا المطلوب منها أنه يكون تفاعل أكثر منه لقاءات محاضرات. فالفكرة أنه ننطلق ببعض الأسئلة باش نطرحهم على ضيفي العزيزين وضيفي نشاز وحضراتكم، ثم للقاعة أيضا أن تطرح أسئلة وتتفاعل معها نتفاعل معها جميعا. سؤالنا الأولاني الحقيقة هو على je traduis donc ce soir d'accord.
Donc pour ce soir, nous avons l'honneur d'inviter Lotfi Madani. Lotfi Madani a beaucoup travaillé dans la radio algérienne. Puis il a immigré, il y a longtemps, oui. Puis il a immigré en France pour enseigner à l'université française. Lotfi est bien sûr un connaisseur du contexte algérien, mais il séjourne ici parmi nous en Tunisie. Et il a eu le courage et la générosité d'appuyer un collectif des Algériennes et des Algériens ici à Tunis pour pouvoir organiser une belle manifestation en soutien à la lutte du peuple algérien pour la démocratie et la liberté. Nous invitons aussi Yassine Temleli. Yassine est un expert et connaisseur de la littérature. Il a produit des livres sur l'histoire contemporaine et il est aussi spécialiste en traduction. Il vit en Égypte, mais il est algérien et donc il vient ce soir aussi pour nous accompagner et nous donner peut-être des éléments de réponse et d'informations, d'analyse sur le contexte algérien. L'idée de cette soirée, c'est vraiment d'écouter surtout nos invités, de vous permettre aussi de leur poser le maximum de questions que vous désirez poser. Et nous commencerons un peu par 3-4 questions et après on donnera la parole à la salle pour poser aussi ces questions. La première question que moi personnellement je souhaite poser, c'est qu'est-ce qui a fait ce fabuleux 22 février après un silence qui a duré des années. On ne voyait plus l'Algérie à la une des informations et des news et tout d'un coup tout le monde parle de l'Algérie, des manifestations qui déchaînent dans les rues, du nombre des femmes et des jeunes qui portent de beaux drapeaux colorés et des slogans magnifiques avec beaucoup d'humour. Mais on voudrait comprendre plus avec vous quel est le fond au fait de ce soulèvement. Au départ, bien entendu, il y avait un slogan clair, non au 5e mandat, mais après on a vu que le 5e mandat n'est plus, mais quand même, peut-être n'est plus en quelque sorte, mais quand même les protestations continuent dans la rue, donc on veut comprendre quels sont les éléments de contexte qui ont favorisé ce moment d'effervescence populaire.